everyone, my name is Ulaningsih Dwiari. I'm a student from the Informatics Study Program, Indonesian Christian University of Molucas. So now I'm going to talk about sentences. There are 3 points that I will explain, namely the meaning of sentences, 4 types of sentences based on their functions, and examples of these 4 types of sentences. At this first point, I will explain about the sentence. Sentences are words that at least consist of a subject and a predicate so that they have perfect meaning and understanding. A sentence can also judge by object and adverb of place, time, or manner. In a sentence, not all predicates have an object. This is because not all verbs need an object. Next, there are 4 types of sentences that I will explain. The first is declarative sentence. Declarative sentence means statements. Its function is to provide statements or informations. The statements itself can be a positive or negative statement. One of the characteristics of negative statements is the use of no in them. Then the second is the imperative sentence. An imperative sentence can be interpreted as a command sentence, which can be used to give instructions or commands to listeners or readers. There is a slight difference between imperative sentences in English and Indonesian. In Indonesian, imperative sentences are marked with an exclamation point. However, English imperative sentences do not have to be followed by an exclamation point. Then the third is the interrogative sentence. Interrogative sentence used to ask for information, confirm something, or just to say hello. Next, the last one is an exclamatory sentence. Exclamatory sentence can be said as an exclamation of something. This sentence is usually used to show the expression or feelings that the speaker wants to emphasize about something. Okay, next I will look for examples of the 4 types of sentences that have been explained. The first is an example of a declarative sentence. There are 5 examples here. 1. He will not forgive you even if you ask him to do so. 2. She does not want to spend her money for a useless thing. 3. My father is a very strict teacher. 4. The rain has to stop. 5. The best student usually study at night. The next example is imperative sentence. 1. Take your little brother with you. 2. Submit your paper before 4 p.m. this afternoon. 3. Don't speak too loud in the library. 4. Give back my phone. 5. Don't look her. Next example is interrogative sentence. 1. How are you? 2. Did you borrow my history book last week? 3. Are you sure? 4. Can you meet me in this place? 5. Can you see the moon? Okay, the last example is exclamatory sentence. 1. How beautiful your dress is. 2. What a breathtaking scenery it is. 3. Wow, what a big house you have. 4. How lucky she is. 5. What a lovely eyes. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu kalimat. Kalimat adalah serangkaian kata yang minimal terdiri dari subjek dan predikat, sehingga memiliki makna dan pengertian yang sempurna. Sebuah kalimat bisa juga dimodifikasi dengan objek, serta keterangan tempat, waktu, atau cara. Dalam sebuah kalimat, tidak semua predikat memiliki objek. Hal ini dikarenakan tidak semua kata kerja membutuhkan objek. Berikutnya, saya akan menyebutkan dan juga akan menjelaskan 4 jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Yang pertama, kalimat pernyataan. Fungsinya untuk memberikan suatu pernyataan atau informasi. Pernyataan itu sendiri dapat berbentuk kalimat pernyataan positif maupun negatif. Ciri-ciri kalimat pernyataan negatif salah satunya adalah dengan adanya menggunakan tidak di dalamnya. Berikutnya yang kedua, kalimat perintah. Kalimat perintah ini dapat digunakan untuk memberikan instruksi kepada pendengar atau pembaca.
ada sedikit perbedaan antara kalimat imperatif dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kalimat perintah ditandai dengan penggunaan tanda seru. Namun kalimat perintah dalam bahasa Inggris tidak harus diikuti oleh tanda seru. Selanjutnya, yang ketiga, interrogative sentence atau merupakan kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan informasi, memastikan sesuatu, atau sekedar untuk menyapa. Lalu yang terakhir, exclamatory sentence yang bisa dikatakan sebagai kalimat seruan terhadap sesuatu hal. Kalimat ini biasanya digunakan untuk menunjukkan ekspresi atau perasaan yang ingin ditekankan si pembaca terhadap sesuatu. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari setiap jenis kalimat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, untuk contoh kalimat pernyataan. 1. Dia tidak akan memaafkanmu meskipun kamu memintanya. 2. Dia tidak ingin membelanjakan uangnya untuk hal yang tidak penting. 3. Ayahku adalah guru yang sangat tegas. 4. Hujan baru saja berhenti. 5. Siswa terbaik biasanya belajar di malam hari. Selanjutnya, untuk contoh kalimat perintah. Yang pertama, bawa serta adik denganmu. 2. Kumpulkan makalahmu sebelum pukul 4 sore ini. 3. Jangan berbicara terlalu keras di dalam perpustakaan. 4. Kembalikan ponsel saya. 5. Jangan melihatnya. Berikutnya, untuk contoh kalimat tanya. Yang pertama, bagaimana kabarmu? Yang kedua, apakah kamu meminjam buku sejarahku minggu lalu? Yang ketiga, apa kamu yakin? Yang keempat, dapatkah kamu bertemu denganku di tempat ini? Yang kelima, dapatkah kamu melihat bulan itu? Selanjutnya, untuk contoh yang terakhir, kalimat seruan. Yang pertama, betapa cantiknya gaunmu. Yang kedua, betapa luar biasanya pemandangan ini. Yang ketiga, wow, besar sekali rumahmu. Yang keempat, berapa beruntungnya dia. Yang kelima, sungguh mata yang indah. So, that's my explanation of the sentence. That is all, and thank you.